today's lesson. Let's see who is paying attention. Riley, we haven't heard from you in a while. Hala, nipilit na niya. Unsa to himuon? Hoy, paghilom gud dara. Sige kag storya ba? Thank you, Anger. Ilang nga. I think the answer is on page 7. Pag bright ka, ikaw di ay answer. Dara I'll shop. Okay lang ka, kanilang o. The answer is Mark's valedictorians. I'm sorry, what was that? Diba wala na gana. Okay lang, ibalik lang na to. Is Kaniyo. the answer similar to the question we answered earlier? Okay, class. Na-save to sa bill. Joy, if you won't answer that will be so embarrassing. Ugh. Well, at least in the bright side. Ay pa, masuko na lang ko. Nya, magyaw-yaw ko si mo. bad. Kita ning bayuta diri nata sa tunga niya. May pa, masuko na lang ko. Huy, okay lang ka dara, malibang ka ba? Huy, at least malibang sa CR. Ayo, diri, May pa, magtherapy ko sa imuhan tingoy. Okay lang man na malibang sa CR. Dili man na embarrassing. Tara, ato to CR. Tara, okay lang ka malibang. Tara. Ayaw, ibaho ang CR. Limpyo, okay? Okay lang man na malibang ako, mampo gani, malibang ko. Huy, ayaw, kay bossing masukor siya niya, mafire. Huy, okay lang ka? Okay lang na. Ko, nagtuok na lang na ko ka. Sorry about your book. Thanks. Ay, okay lang man di ni na bata. Wala, nahulog ta. Islit lang na ako ni. Ito kailangan makailak sa tao. Hoy, dali. Ikaw na po na kong itukon. Para kilahan ka niya. At least ayaw iguba kong dress. Sadness, okay lang na. Cutely runs. Hoy, Joy, lipong ko ni little bing-bong. Bayot ka. Awa dara sa lever. Babayo. Pero kailangan niya sadness. Ay, naku, sam na bayot. Ayaw, lagi dara. Guba ron ako na yung nawong ron. Happy go dara. Sige na. Uy, embarrassing kayo ka mahulog doon. Oh, di ba okay lang na? Mwah. Hoy, ayaw, good ko i-kiss. Ang bago ni Kar... 5-second rule na. Hoy, Joy, pagdali dara. Lagi. Cutely run. Joy, pagdali! At least okay na. May pa, Joy. Uno na nato ni Oy. Nom. Hoy, Joy, hugaw na na! Discuss, it's fine. lang na. 5-second rule lang man. Hugaw naman na. Ganahan ka, mabuhi si Riley. Okay lang, lagi na. It's fine. Manay germ. Ayaw. Bago na ko ka. Ako'y paki. Ayaw, lagi discuss. Ayaw lang. Ipahilom natin sila. Ganahan ko sa drama. Ayaw hilom. Ayaw, lagi. Okay lang man. Hawa dara. Hugaw kayo ka, oy. Hawa dara, Igunit rin ako ka. Kayo ka. Arte, makayo ka, oy. Sagdi lang na, oy. Nom. Marsha, where did you get those shoes? At the haunted thrift store? Take them back, Marsha! Those are shoes of doom! Di ko gana siya shoe. Pa, ilahi na to ang move. Nagtuo ko si Mula. Basig may jumpscare niya. Hoy, okay lang. Sumbago na ko karon. Tuo ko. Dramatic lang ko. Okay lang na, oy. Sumbagon jud ko ni unsa na sandal kapangit ba? Wow! Pangita po diya na, uy! Okay lang na, Fear. Okay lang na. Chill. Turn off TV. Ihadlo ko niya. Basig suko ko niya. Okay lang. Pangita po diya na salida. Uy! Hit na lang to, uy. The end. Bye-bye.